Nay, megapamati ayhan sa aton, insulat ni Hil Montinola. Nay, kung ang imo hibi makapahagan-hagan sang imo ginabatyag, mangintuburan ang imo mata. Agud mahugasan ng akon panit sang linaw sang imo mga luha. Tunawa ang mga lutak nga nagabangag sa akon lawas, agud guwapo liwat ang imo pinalangga nga bugtong nga bata. Nay, hindi mo sala kun nga agin lumos sang baha ang aton puluyan. Kun nga nagbuya ang akon kamot sa pagkapyot kag paghawid sa imo. Kun kalbo na ang mga kabukiran, kung wala anising mga ugat ang kahoy nga mahawid sa tubi sang ulan kag sa duta. Nay, tunuga ang imo hibubunot, agud mabatian sang tanan ang tingog sang mga iloy nga nadulaan sang puluyan, sang bata, sang bana, sang utod, sang ginikanan, sang kabuhi, sang tanan-tanan. Nay, pila pa ayhan kabugtong ang dapat madula, agud mauntat na ini